تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. ما زدتش عليه الموتور سورتو في مراكش باش دير مثلا 7 كيلومتر بالموتور غديرها في peut-être même pas en 10 minutes. Le meilleur moyen de faire une balade في مراكش هو الموتور سورتو مثلا في رمضان بعد ما كنصليو التراويح كنخرجوا بالليل سي جوست مانيفيك تفين تري بيل بالاد. عبد خيراني 39 انا وليد مدينه مراكش من 6 سنين تقريبا. كنا بزاف كنخرجوا الصباح بكري et chacun faisait des petits commerces. On était une bande des petits copains à l'époque. كل فاش متخصص، كاين اللي متخصص مثلا في لي فون دو ليغوم، كاين اللي متخصص في لي فروي، كاين اللي متخصص في لي ساك. التخصص ديالنا كان هو الزبور المعدنوس والحامض. دونك اون اشيتي اون جروب باش كنزو نقصوا من لو بري. اون ابري اوسي ا ترافاي اون ايكيب اون جروب. كتجي مثلا واحد السيده كتقدا شي حاجه من عند شي واحد كيقول لها فوالا خصك هذيك، عند صاحبها راه عنده هذيك. دونك اون اريفي ا فوندر كوم سا او مود دو روتاسيون. aussi avait un esprit de compétitivité بيناتنا. شحال نبعتي انت شحال نبعتي انت الى اخره. تعلمنا من هذاك لاج تري طو ان الواحد يكون اوتونوم. على لاج دو 7 ans كنخلصوا كتبنا بوحدنا الحويجات الى اخره. on aimait beaucoup entreprendre. c'est devenu une passion ولات بحال قلتي هوايه. petit à petit on arrivait من مثلا من 20 درهم on arrivait sur des montants à l'époque c'était quand même assez important. Quand on sait qu'avec peu de moyens on peut faire beaucoup de choses, cela devient naturel ان الواحد il répète il persiste. ولكن avec beaucoup d'envie. تكون الرغبه اول حاجه الانسان كيحب داكشي اللي كيدير. لا باسيون ديال لونتربرونيا جات من الام ديالي. سيتي ما بروميير اكسبيرت فينانسيير كوتش فينانسيي. حتى هي اللي كانت كتقول لها كومون يفو بيان جيري لا كانيون ديالي. سي elle qui m'a inculqué les valeurs ديال entreprendre, être indépendant, avoir une vision de l'avant, دير واي الزمان كما كيقولوا والداتك ولا هما دوير الزمان. سي غراس الحمد لله je la remercie beaucoup. J'étais vraiment quelqu'un de complètement autodidacte. J'avais mon premier ordinateur à l'âge de 15 ans. Que j'avais acheté moi-même. Avec le petit ordinateur, je faisais des sites internet pour les gens. À l'époque, ça se vendait très bien. J'ai aussi travaillé dans le premier cybercafé de Marrakech, C'était l'endroit aussi où j'avais appris à faire du search marketing, faire du pattern de référencement naturel, comment positionner des mots-clés sur un moteur de recherche. C'est grâce à cet endroit, à ce cybercafé, que je suis parti en France pour mes études supérieures, mais aussi pour travailler. Donc, je suis بالنهار باش كنخرج من العمل ديالي كنمشي كنقرا مده 5 سنين pour faire mes études supérieures. هذا encore une fois ça permet à الانسان le jour يكون indépendant et le soir il a toujours accès au savoir. Le savoir il ne s'arrête pas, il faut toujours apprendre. Et souvent je faisais une navette ما بين Paris Marrakech ما كيدوز الشهر اللي ما خصنيش نجي. Donc il y a toujours l'envie ديال واحد النهار خصنا نرجع واحد النهار خصنا نرجع. Il faut faire juste le pas en fait. Il était un jour évident, ça y est, on s'est dit bon on va arrêter de faire des allers-retours, on va faire l'inverse une fois pour toutes. Container entre le Maghreb et Slatanib. Aucun regret, alhamdoulilah. Grâce à cela, on a pu faire ce qu'on fait aujourd'hui, faire avec passion. C'est un projet que nous faisons avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de valeur. Il n'y a pas que de l'argent derrière, il y a vraiment d'abord une mission. Donc le fait de pouvoir vivre passionnément de ce qu'on fait, c'est juste extraordinaire. C'est une chance en soi. Dès que c'est alhamdoulilah, c'est juste top. Et là où on a de la chance d'avoir le bon investisseur, au-delà de l'argent, quelles sont les valeurs, les régimes. Les valeurs, il va vraiment partager notre mission avec nous. Est-ce qu'il a vraiment le feeling? Est-ce que il y aura de l'accroche, un thermo? Ce que nous attendons de l'émission, les utilisateurs potentiels ديالنا يعرفونا أولا ويستعملوا هذا السيرفيس ديالنا. نعطيكم موعد ابتداء من نهار الثلاث جاي مع برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناة دوزان. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم.